Okay, kita back to, okay, saya share balik ke screen. Ya. Okay, kita back to kita yang proses just now. Kita on account processing. So sekarang ni kita dah cover most of our the task lah for the ECS web. So sekarang ni on the estate dengan HQ, this is the area yang kita discuss in detail, brief in detail. Okay, this is the process yang mana kita tahu dekat estate ada users, dekat HQ pun ada users ya. So sekarang ni HQ users dia guna sistem yang sama ke atau sistem yang lain? Mau tanya dululah. Untuk HQ untuk buat payment dan sebagainya. Okey. Okey, tak apa. Okey, untuk features yang ada dalam saya kena buat ini. Untuk accounts processing untuk account processing kita tahu kat sini kita ada procurement dan juga kita ada sales Yang ni biasanya HQ users yang akan pakailah these two areas. Procurement dan sales. So procurement ni kita tahu kat sini kita ada purchase requisition Yang ni semua dekat estate level. Lepas tu dapat approval dan proceed with PO. Okay, kita boleh pakai the system punya features ataupun the systemnya functionalities yang ada ni untuk kita generate the purchase requisition kita akan create the purchase requisition, lepas tu get the approval. Okay, approval ni kita tahu dekat workflow kita ni kita ada people who create, then somebody have to approve. That's the concept that's the concept. So sekarang ni mungkin PR ni kalau moving forward kita advise lah, kita suruh the people at the estate level untuk pakai benda ni, purchase requisition. Tapi mungkin kalau kata untuk implement January nanti terpulang kepada management when to start the thing lah, when to start the thing. Okay, untuk procurement kita tahu kat sini ada purchase requisition, kita ada purchase order lepas tu ada goods note. And then the estate sampai to the level dia akan buat the invoice. The invoice. Okay, selepas tu HQ people when the data is available in the system, the HQ people akan proceed dengan dia punya payment This is called vendor payment. Vendor payment akan based on the invoices. Okay, dalam proses-proses ni lepas tu bila kita dah buat, and then kita boleh tengok the AP punya reports. Okey. Kalau saya tak silap proses yang ada dekat estate sekarang ni dekat purchase requisition, PO and the goods note plus the purchase invoice. Selepas tu kalau ada debit note and credit note and also the advance payment, this one all done by the HQ people lah. HQ people. And then proceed with the vendor payment. Okey, seterusnya kita nak tengok ada punya proses workflow dia. Itulah. Tak boleh. I'm not sure whether they are using this or not. Yeah. Because you have a local and you tak boleh pakai. Workflow ni kalau kita That's why we need to discuss further. Okay, yang ni Mr. Desmond, our discussion ni kita kena sit down and discuss in detail dengan Mr. Desmond macam mana proses-proses ni nanti. Sebab apa kita ada dua kita ada senario yang ada doubt sikit lah, bukan doubt lah, ada kena further discussion lah Sebab apa, satu dekat local, satu dekat HQ satu dekat local, satu dekat cloud Jadi prosesnya mungkin tak smooth sebab apa, benda ni ada dua sistem, dua database running concurrently. Okey, tak apa. Tapi saya akan cerita sedikit dia punya proses dia Okey, basically kalau saya cerita ni, lepas tu kita akan kalau ada apa-apa nak tanya, kita tanyalah Okey, basically purchase requisition ni, semua purchase requisition when you start request the thing lah, memang biasanya estate yang akan buat request. You akan create the purchase requisition, you create new,
Ya, lepas tu lepas you create new, all the particulars you masukkan, ya, you masukkan purchase description, all the particulars you masukkan semua ni, ya, all the detail, the line item and everything. Lepas tu kita ada proses, satu lagi proses yang approval. Kalau normally PR ni perlukan approval. Okay, after you proceed with the PR, ya, lepas tu dia akan generate the PO, ya, dia akan generate the PO. PO ni kita create either you have the PR or without the PR lah. Okay, kalau you ada PR, then sistem akan generate the PO based on the PR nya details, ya. Sama juga proses dia, ya. Sebab apa kita tak ada contoh, jadi saya tak dapat nak sharekan dia punya sample of PO and sample of PR, ya. Tapi saya tunjukkan dia konsep dulu, ya. Okey, dekat PO ni pula, nanti bila you create the PO, you can based on you punya PR ataupun without the PR, you also can proceed jugalah. Masukkan all the particulars juga, ya. Business partner, apa department, apa yang semua ini. Lepas tu masukkan, kalau kata ada PR, masukkan PR dia, ya. Masukkan dia punya details. Lepas tu you masukkan dia item. Kalau item ni is come from PR, then you just generate line, automatically dia akan keluar list of the item details. Ya, lepas tu masukkan all the particulars, then done. Then you consider complete lah your PO. Okay, once you have the PO, the next task is, ya, on the good receipt, ya. Okay, on the good receipt, basically when you receive barang lah, bila you sudah beli, you sudah purchase, sudah order barang sampai, you akan terima barang through the good, through the GRN ni. Okay, lepas you buat, lepas tu then you ada purchase invoice, ya. Purchase invoice, mana purchase invoice ni you terima invoice daripada you punya supplier, ya. You akan masukkan all the details, ya. Masukkan all the details. Okay, create new, sama juga, you masukkan all the details, ya. Masukkan invoice number, ya. Lepas tu you akan pergi masukkan all the business partner, ya. Lepas tu you akan save benda ni, dan invoice ni ready for the payment, ya. Ready for payment, ya. Once you save, nanti you akan dapat lah all the details. Okay. Ini semua partikel semua sama juga. You can put the invoice based on the PO or you punya GRN, ya. Dimasukkan. Okay, ini ialah transaksi yang perlu estate users akan masukkan, ya. Kemudian selepas you save nanti, the invoice is ready for payment lah, ya. The invoice is ready for payment. Okay. Lepas tu kat sini kita tahu bila kita ada start invoicing, then kita involve the journal entries, ya. Journal entry maksudnya debit credit lah. Apa yang debit, apa yang credit, ya. Normally kita akan credit the customer ataupun the supplier, and debit kita punya the expenditure. Okay. Lepas tu then the next part is on the payment. Okay, payment ni yang kita biasanya payment ni through the system, okay, through the system you can proceed with the payment, ya. Payment based on all the invoices daripada estate. Okay, so yang ni contoh dia, kalau saya tengok sini untuk payment, saya akan masukkan all the payment details, ya. Saya akan masukkan mana apa, debiting account apa, crediting account apa, ya. Dan prepayment account code kalau ada prepayment. Lepas tu saya akan masukkan all the invoice in particular, ya. Masukkan invoice in particular, so dia automatically dia akan update. Either you want to pay, you want to bayar, kalau you nak bayar penuh ataupun you mau bayar separuh, partly payment lah, partly. Okay. So yang ni, this is the workflow, ya, the workflow. Lepas dia dah buat yang benda-benda tu, kita dapat tengok on the report lah. The report ni basically kalau kita tengok kat sini, kita boleh tengok on the AP-nya reports, ya, on the AP reports. So basically this is the area untuk procurement yang workflow, ya, procurement yang workflow. Okay, kat sini kita tengok ada CRM transaction, kita boleh tengok on a payment voucher, on a bulk payment, ya. Kalau you bayar in bulk kan, biasanya some of the company dia bayar in bulk, ya. Dia akan listkan all the invoices, so dia bayar one go lah. Lepas tu kita boleh tengok apa
print untuk vouchers staff salary vouchers, imported services vouchers. Ya, kita ada 2-3 vouchers. Kalau on payment voucher kat sini, kita ada bank voucher, ya, kita ada cash voucher, kita ada miscellaneous voucher. Okay, so basically transaction tak ada, jadi kita tak dapat tengok yang mana satu. Jadi kalau kata kita ada payment, dan kat situ kita boleh tengok, kita boleh print dia yang vouchers. Okay, dia yang format of vouchers ni ataupun dia punya documents, contohnya PO, PR, invoice, and then payment. Kita format ni kita akan based on dia punya ni lah, dia punya own format lah. Kalau dia ada own format, kita akan customize to follow you punya formatting lah, with the logo, with everything lah, complete macam sebelum ni lah. Sebab apa normally client dia ada dia punya own formatting dia, kita akan follow. This one is under documentation on the order reports and also dia punya so-called yang dia punya dot ni lah untuk PO, dia panggil apa, PO, invoice dan payment ni, dia ada standard dia punya dia punya dokumen dia sendiri. Okey, begitu juga dengan sales. Sales ni biasanya dekat HQ level yang akan prepare the sales. Okay, so normally they start from the DO, DO, lepas tu kita akan prepare the sales invoice. Okay, sales invoice from our side, kita akan create the sales invoice. Lepas tu kita akan pass the sales invoice tu, kita print out the sales invoice and pass to the customer. Lepas tu kalau ada debit and credit note kita akan masukkan. Begitu juga kalau ada advance payment. Ini kalau ada senario kalau ada advance payment. Lepas tu payment kita akan bayar kepada customer payment, kita akan receive payment, receiving voucher. Maksudnya customer payment ni bila payment customer start paying, tu kita akan recording kat sini lah. Kita akan record kat sini, lepas tu kita akan post, itu dia akan reflect to the respective entries lah, the expenditure. Okey. Lepas tu kat sini juga kita boleh kat sini kita ada AR nya reports. Okay. So this is scenario for the HQ people lah. So basically on the procurement also sales. At the same time kita juga ada finance yang mana dekat HQ mungkin ada transaction yang dia nak buat, dia akan masuk ke journal entries, entries. And then last but not least, kita akan buat reconciliation statement. Reconciliation statement ni ialah melibatkan bank dan juga cash. Cash. Okay. So kita akan reconcile the payment, payment done through the system yang mana kita ada cash, kita ada bank transaction. So we can reconcile lah. Reconcile for the month. Okay. Alright. So basically that is the process for the ECS web. So sekarang ni saya rasa saya dah cover most of the activities dalam ECS, ECS web ni. Cuma sekarang ni saya now is session untuk kita discuss lah, kita open for Q&A, either from HQ yang orang ke, kalau kita tanya untuk estate-nya orang juga. Kalau ada apa-apa mau tanya boleh. Apa tu saya dengan Mr. Rahim dengan Cik Sofia ni kita akan sit down and discuss in detail lagi lah kalau kata in term of direction dengan Mr. Desmond later on lah. Yang ni kita buat another session. Tapi yang sekarang ni apa yang setakat hari ni ada apa-apa mau tanya boleh, kita boleh bincang. Kita akan open for discussion ataupun kita explanation. At the same time kalau apa-apa beritahu lah. Oh ni ada chat masuk chat masuk. Oh banyak chat masuk ni. Madam banyak tanya. Okay, sales ada di atas. Okey, yang ni okey, boleh tengok biography PRPO. Okey, boleh. Madam tanya boleh. Okey, sales invoice can have the features the sales come from which phase. Sales invoice can have the features the sales come from which phase. Apa maksudnya? Okey, yang ni madam saya tak pasti. Sales invoice can have the features the sales come from which, maksudnya sales ni kamu mau tengok which phase biasa buah kami dari berapa phase. Oh, buah kamu dari berapa phase. Okey.
Kalau kita, yalah, kalau kita tengok, okey tak apa. Kita tengok madam, kita tengok madam punya question ni kita tengok nanti. Saya cuba sharekan yang untuk apa biogreen Okay, Encik Topi, saya betulkan itu bukan Madam, itu Miss Ing Ing. Miss Okay, Ting. sorry Ah. Miss Ting ya. Oh, sorry lah. Saya pun kita masih lagi baru kan, baru berkenalan. Nanti kalau sudah pergi sana nanti baru kenal mesra sikit ya. Sorry Miss Ting, sorry ya. Tak lama lagi di madam lah. Okay. So kita pergi contoh, kita ambil contoh untuk biogreen biogreen GeoPep biogreen main dash, okay. Saya login. Dia punya tu apa? Main biogreen ni. Okay, nampak the beauty of the ECS web, kita boleh access anywhere, anytime, any place kan. Lepas tu kita boleh tengok semualah. Ini kelebihan dia lah. Okey, so sekarang ni tengok ni tengok Pokemon purchase opposite order. Tidak ada. Tidak ada. 11 September tidak ada. Kosong ni. Tidak ada. Saya ingat mereka belum lagi pakai kerana dulu kita mesti mau simpan harga dulu baru dapat proceed. Okey. Tapi dia sudah ada ni, dia sudah ada invoice. Okey, ni kita tengok invoice ya. Saya tengok invoice dia open sini tengok sini invoice masih open. Open maksud dia payment not completely done lah ya. Kita apa? Saya tengok. Oh ya. Semua will be open. Open lah, semua will be open. You know why? Reason dia sebab estate dia akan submit dia data ke HQ ya, invoices semua dia akan hantar ke HQ. HQ akan proceed with the payment. Kita tidak apa yang ni tengok kita cuba print kan contoh printing ni preview only. Kita print ya. Purchase invoice tak boleh print, apa yang nak print? Ini invoice. Purchase invoice tak ada. Share invoice. Sorry. Okay, tak apalah. Ni kita tengok journal entry lah. Tengok journal entry lah. Okay, ni journal entry dia. Okay, journal entry dia. Okay, dia ada dua line tengok sini. Show journal. Show journal. Dia dah post show journal. Show GL. Dia boleh nampak journal entry dia. Okay, sorry. Ni Encik Rahim dia expert lah. Okay. Ini contoh bila you raise invoice you create the invoice from the supplier ya. So basically this is the transaction lah. Dia akan debit the office rental ya, office rental, lepas tu dia akan kredit lah. Oh ni untuk ni height 14. Okey. Okey lah. Okey, so nampak ini SK keluar ni. Okey. So nampak ini journal entry bila kita start buat invoicing then dia akan reflect you punya dollar and cent lah. Okey, so sekarang ni nampak dia debit the rental office ya, lepas tu dia akan credit dia punya WTK royalties yang berhad ni. Others credit control account. Okay. So ini contoh the journal entry yang sistem yang you kena define lah dekat journal. Bila you tengok, bila you create the invoice, benda-benda ni semua dia akan check dia akan check. You can have the duplicate, you can have reverse posting show GL. Lepas tu you can tengok journal ni you kena masukkan. Kalau tanda right ni maksudnya dia sudah ada entry lah. Lepas tu kita tengok yang kedua satu je. Okey. Sebab dia melibatkan supplier, so ultimately dia akan debit on the one side expenditure dekat estate and credit ultimately the supplier. Okey. Okey, itu contoh yang ada dekat invoice. Tapi kita tengok sales tengok sales ni sales invoice. Okey, sales invoice ada tak? Oh, ada. Oh, baguslah, baik. Okey, sales satu, sales invoice. Saya print the sales invoice Okay, saya print
Saya preview. Okey, ini contoh BioGreen Success punya invoice ya. Jadi kita follow BioGreen format lah. So ni is the invoice created by the BioGreen ya. BioGreen yang create invoice ni. Okey. So sama juga dekat sales ni kita ada show GL dia. Show GL tak ada. Kan? Kosong tak ada jenis kan? Oh, ni stock item kan? Oh, this one stock item. Entry ya. Oh, ni stock item. So ni merupakan sale of dia punya stock item dia. Sales. Kalau stok ni so yang ni kalau dia tengok kalau kata dia sales through the stock transaction, dia so automatically stock item dia akan journal entry dia akan credit dia stock apa dia akan handle dekat ni stock issue dia dari stock issue. So yang ni automatically stock issue ambil buat number. Okay, saya tunjukkan contoh yang ni. Saya buat benda ni dia buat sales through the stock itemnya, stock item. So kat sini saya buka satu lagi, saya duplicate lah. Saya duplicate. Saya tengok kat sini Saya tengok dekat MM, kat stock issue kan. Stock issue. Lepas tu saya search dia issue number dia. Search. Saya search. Oh, tak ada kan? Open. Dia open. Oh, belum post lagi. Stock issue. Back. Okay. Oh, ini mungkin September. Okay. Posted, yes. Posted lah kan. Yang daripada AR. Stop balik AR. Source. Okay. Banyak ni. Complete tu dia. Okey, tak apa. So basically you tengok kat sini kalau kita tengok on BioGreen, so BioGreen dia ada buat on sales sales item sini. Dia ada buat jadi payment saya tak pasti, mungkin payment tak ada lagi lah. Payment transaction mungkin tidak ada. Sebab apa ini customer payment. Oh, ada juga. Oh, baguslah. Okey, so ada semua list transaction. Kita boleh print receipt.
Boleh preview the receipt. Oh, so ni official receipt kan? Official receipt yang dia receive payment daripada Golden Palm Harvest. Okay. Okey, saya rasa itu yang saya tunjukkan sedikit daripada BioGreen. Ada apa-apa lagi mau tanya? Tengah escape. Oh, tengah escape. Ada lagi. Okey, ini soalan lagi. Tempat ini. Okey. Which phase biasa buah kami dari berapa phases ya? Okey, ini sales invoice can have the features the sales come from which phase? Okey. Ini untuk sales tadi, untuk sales kita tahu dia daripada sales invoice ya, daripada sales invoice. Kita tengok datang dari which phase ya. Kalau which phase kat sini kita boleh tengok tunjuk dengan dekat dia punya dekat mana ya, kita mau tengok come from which phase. Kalau kita tengok dekat dia punya description boleh kan? Description ni. Invoice ni kita masukkan dia punya description. Ni comment ni. Kita boleh masukkan comment lah. Comment ni come from which phase. Ya. Itu saja yang saya nampak yang boleh kita dapatkan information. Ya, contohnya kat sini kita boleh masukkan from phase 2 lah. Gitu, ya. Contohlah contoh. Tapi ni kalau dalam lain. Okey, sini. Sini. Dekat line item pun boleh juga. Kalau kita tengok sini ada description dia. Item number. Ni. Okey, item number kita masukkan phase 1. Okey. Kita masukkan ikut okey, phases ni kalau untuk buah, jual buah ya. Kita masuk item number phase 1, masukkan description dia ya. Dekat mana description sales from phase 1 yang buah, masuk quantity dan sebagainya. Betul, kalau kita save nanti kita akan tengok, kita akan dapat tengok dia punya detail dia. Ya, saya save ni boleh save lah. Okay. Oh, dia sudah post ya? Oh, sudah post tak dia. Okey, madam, saya rasa you punya soalan tadi, okey, you punya soalan tadi untuk sales ya, untuk sales kita boleh masukkan in phases. Kalau kata in general, kita bubuh kat luar saja, bubuh kat komen. Tapi kalau in detail, item by item, kita masukkan dekat sini ya. Item by item, you pergi ke dekat line item ni. Line item, you masukkan. Masukkan line item, you masuk satu persatu lah. Slide satu, yang ni kamu, item number ni kamu masuk phase 1. Gitu lah. Item by item. Okey. Okey, saya harap saya explain tu misting punya soalan tadi. Yang untuk ni. Okey, seterusnya pada misting juga Mary manual direct from store. Okey, betul. Manual direct from store, betul. Okey, seterusnya untuk misting lagi untuk monthly staff payroll dan by HQ. Kita sekarang guna HQ payroll system. Kalau sudah website mana tempat untuk kira gaji. Okey. Kalau untuk kira gaji, ya, kalau kita mau pakai ECS web untuk kira gaji staff punya gaji, sama juga di sini ya. Kita tahu operation, ya. Kita maintain the master file semua, employee ni pastikan semua staff punya nama ada dekat sini lah. Ya, staff ni kalau tengok kat sini, staff kita maintain dekat sini, staff payroll dia punya perbezaan dia kat sini lah. Ya, check roll code dia ni apa, ya. Bukan, dia kat sini ya, dekat direct employment staff ni dia ialah staff ya, dia ada staff. Jadikan dia staff ya. Jadikan dia staff. Lepas tu masukkan gaji dia nanti. Dia salary. Tugas staff is monthly salary, masukkan dia punya salary. Masukkan salary dia. Increment date
tak apa, tak ada efek pun. Masukkan salary differential jadikan kosong lah. Ya, kalau dalam tahun yang sama tu dia ada salary differential, masukkan berapa beza tahun ni duit dia. Nanti sistem akan ambil yang the latest yang based on salary differential. Okey. Okey, seterusnya dekat sini you kena maintain untuk staff. Jadikan dia staff, lepas tu dia punya check roll code dia apa ya? Yang ni kita masukkan apa OP check roll tak apa. Apa tu mode of earning kita masukkan sebagai monthly, ya, masukkan sebagai monthly. Job code dia kita jadikan dia sebagai job code tak ada effect tapi kita boleh masukkan lah. Kita masukkan job code dia. Job code dia apa kan untuk staff ada ya. Job code staff dia general. Okey. Ada lah. Cek roll kat bawah cek roll. Staff payroll. Tak ada. Tak activate tu. Oh, matikan staff payroll. Kita masuk ke ni. Sekejap ya, ni untuk soalan tadi. Saya kena Tapi paling green takkan nak. tak ni okey sekarang ni tak apa kita tunjukkan tapi saya tak save lah tapi saya cara dia nanti kita akan aktifkan lah. Okey apa ni? Cuma sana. General ada sana. Tengok general. Kita cek roll di part. Okey check tu. Staff payroll tu. Okey. Nampak hasilnya sekarang ni staff payroll dia inactive sebab tu dalam employee master tadi kita tak boleh select yang staff payroll. Oh, dia Ya. pergi clearing account. Okey. Sekarang ni apa yang kena buat untuk run the staff payroll, yang pertama kamu update dia punya master file employee. Pastikan employee ni dia punya particulars dia punya particulars, pastikan dia punya employment type dia, check roll code dia, mode of earning dengan job code ya. So nanti kalau kita aktifkan dia punya staff nanti staff payroll dia akan dapat buat, kita akan boleh buat selection. Okey, lepas tu selepas kita dah update dia master file ya, lepas tu kita akan proses dia punya gaji ya. Dia pergi ke operation nanti, dia pergi pada dia tak ada estate activity ya, kita pergi payroll ya. Payroll ni dia akan masukkan dia punya allowance deduction ya, lepas tu you akan run the net pay calculation ya. Okey. Dia kat sini kamu tengok workers check roll kan, nanti kat sini ada satu lagi staff payroll. Ada satu lagi workers check roll, satu lagi staff payroll. Ini kat staff payroll tu kamu follow dia punya step by step tu ya. Okey. Seperti jumlah nanti kamu akan dapat dua lah, satu staff payroll, satu lagi workers check roll. Okey. Saya harap saya dapat membantu. Okey, ini untuk monthly staff payroll dan by HQ. Okey, HQ boleh access benda yang samalah. HQ boleh access dekat cloud server tu, dia boleh proceed dengan tadi apa yang saya terangkan tadi. Okey, in web ECS Miss Ting Ning semua ada Ting semua banyaklah. Ting Ning. In web ECS, any report template can see month by month work done by to date that claim in unit NRM. Because want to see GL, the revenue in ledger come from which phase also. Okay. Sales from which phase key in line item will show in GL. Yang ni kita buat satu-satu lah. Any report we can see month by month work done. Month by month work done plus to date that claim in unit NRM. Yang ni saya tak pasti. Month by month. Work done is what? What is work done? Apa maksud dia work done tu? Because want to see GL, the revenue in ledger come from which phase also. Say from which phase key in line item will show in GL. Okay, yang ini related to sales ke tadi? Related to sales ke? Miss Ning? No relate. Oh, no relate. And then no relate. Okay, kalau no relate maksudnya
Kita mau tengok ni. In web PCS, any report of template, we can see month by month work done. Dan kita report lah month by month work done. In unit report dia nak charger saya buat buatnya charger sudah account month by month. Boleh but not immediately lah. Dia harus modify lah reportnya. dia okey, tak apa, misting ni. Misting okey. Okey, tak apa. As long as kita capture the details dalam sistem, kalau kata untuk report tu kita boleh come up with a report lah. We can come up a report based on UP template. Ya. Sekarang ni saya tak tahu kat mana saya tunjukkan, share kan the sample of report tu sebab saya tak apa jelas dengan you punya requirement ni. Tapi as long as kita capture the details, contohnya tadi macam sales tadi, sales kita ada tunjukkan dia ada face by face, kita boleh export data tu to a template yang mana kita akan sort by faces lah. Yang dekat situ nanti kita akan dapat tengok dia punya dollar and cents sekali, ya. Berapa banyak kita sudah jual in terms of quantity dan berapa banyak kita punya value, in terms of kita punya revenue. Okey. Saya rasa okey, dia cuma template tu tidak ada, ya, tidak ada. Buat masa ni tidak ada lah. Tapi benda tu is possible to come up with lah, maksud boleh buat, ya, boleh buat. Tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya sales from which phase. Okey, sama juga tadilah. Kita bukan kita data kalau ada kita tidak ada masalah, ya. Kita boleh capture direct from that source. Kalau tidak mahu key in dekat employee sini, kita still guna HQ payroll system bolehkah? Boleh. And how to capture in web PCS by JV, ya. Journal, ya. Okey, boleh juga. Okey, kita punya reporting dekat kita punya ECS, kita ada kita ada reporting sampai to the PNL, ya, by PNL. Jadi kalau kata kita mau buat reporting, the financial reporting tu dekat ECS web, jadi kita kena generalizekan dia punya amount lah. Okay, macam mana mau generalize, kamu tahu kan tadi, macam mana mau generalize JV, kalau kata kita buat separate punya apa kata, separate punya calculation ataupun proses, contohnya payroll kita buat asing, sistem lain, tapi amount ni kita tahu. Jadi kita nak tengok reporting dekat ECS web, kita kena buat JV. JV kita buat di sini finance, kita ambil GL, ya, buat journals dia, kamu capturekan dia debit apa, kredit apa, ya. Kamu masukkan debit apa, kredit apa, ya. EPF, so dan sebagainya lah, ya, masukkan dalam sini. Okey, lagi satu kita tengok sini, ya. Kat sini ada import in features, ada import in features. Jadi kalau kata dalam satu sistem yang lagi satu tu kamu ada buat dia punya journal entries, jadi kita boleh download daripada sistem yang satu lagi tu, kita import ke dalam kita punya ECS web. So tak payah nak key in lagi lah. Tak perlu mau key in lagi. Tapi kena follow kita punya format lah, masuk format dia. Nanti kita akan share bagaimana bentuk format dia, ya. Okey. Okey, seterusnya okey, kejap. Ni dulu. Okey, ini banyak soalan ni. Wish. Ini memang betul-betul soalan. Okey, ini sudah okey. No relate. Okey, tak apa. Query satu question. Okey. Query 2 dan 3 relate to sales that I ask. Okey, example January mentoring, then work is 10 eta, February 25 eta. Okey. Yang ni untuk dia punya work distribution, ya. Work distribution. Okey. Work distribution, kita sekarang work distribution ni kan, kalau pistoleter tu yang sini, yang contohnya kita ambil month by month. Sekarang kita ni kita nak tengok, tanya yang tengok OTT kerja apa ada kan, ni pistoleter ni kerja ni. Report ni mungkin tak ada. Okey, kalau Cik Sufyan cakap okey, ni yang untuk soalan ni, yang untuk kita tengok the detail month by month, ya, untuk tengok dia punya work
done, ya, work done, batu apa dia punya cost, apa dia punya unit done dan sebagainya. Kita buat macam ni kita tidak ada, kita cuma ada untuk bulan tersebut saja. Ya, bulan tersebut tu kita boleh tengok lah. Dekat dia punya apa check roll nya report tu kita akan tengok nampak. Tapi untuk work done nya distribution ni untuk tengok month by month berapa dia punya completed ataupun apa kerja yang sudah buat kat mana, kita akan buat kemudian lah. Nanti kalau ada apa-apa baik kamu boleh share the template macam mana kamu nak, nanti kita akan programkannya. Selagi data tu ada, kita boleh come up with the report. Okey. Itu seterusnya Encik Taufik, kami ada cuba key in semalam, ada figure 16.96 hektar, tapi figure ini sistem bundakan ke 17 hektar. Okey. Macam mana wages ini? Dia akan kira ikut 16.96 atau 17 hektar. Okey. Ini untuk modul apa ni? Figure 16.96 hektar ini untuk piece rated kah? Ini piece apa Wendy? Wendy untuk piece rated kah Wendy? Oh ya, piece rated. Okey. Piece rated. Okey. Kita tengok piece rated sejak Wendy. Kita pergi ke piece rated. Oh ya, lah. Saya kena masuk oh ya lah. Ini data by Vim. Sedap Wendy. Baguslah, tapi semua tamu cakap tulis. Saya mau tengok. Okey, Wendy ni. Okey, untuk piece rated close ni. Operations, ya betul. Operation, estate activity, piece rated. Ya, okey. Oh, ini semua Wendy sudah masuk ni. Ini Wendy kerja ni. Yang merah-merah ni Wendy ni. Yang mana tu? Yang tak ada detail pun ni. Cuba kita masuk yang atas ni kah? Okey. 16.96 ya. Oh, ini unit covered. Okey, kamu tulis unit covered. Unit covered kamu tulis 16.96 ya, tapi bila kamu pergi bila kamu save dia akan jadi 17 kan. 17. Okey, untuk pengetahuan kita punya pengiraan gaji kita yang ni untuk rujukan statistical information ya. Tapi kita buka Okey. Okey, ini Dia anda dekat atas tu dia rounding. Apa kita? Okey, tak apa. Okey, okey Wendy. Yang unit covered ni okey tak apa. Yang ni Cik Pian cakap dia akan betulkan sikitlah. Yang ni dia akan bagi dia accurate exactnya figure lah. 2 decimal. Kita akan bagi 2 decimal. Terima kasih Wendy. Kerana kamu ni, tapi pengiraan gaji kamu jangan risau pengiraan gaji dia akan berdasarkan pada work distribution ni lah, yang bawah ni ya, berapa kamu bayar ya, ikut okey, kamu bayar berapa unit dia ambil. Okey, unit ni kamu kena masukkan yang tepat ni ya, unit ni kalau kamu kira 16.96 contoh ini 16.96 kamu bayar hektareage dia kan by unit kan, sistem akan kira 16.96 kali dengan berapa kamu bayar per hektar ke per unit lah. Ya, boleh ya? Ini faham? Okey, thank you. Kamu jangan risau. Okey, alright. Terima kasih Wendy. Okey, seterusnya kita pergi ke mana chat lagi? Tengok lagi. Okey. Okey, sudah. Nah, okey betul. Thank you Wendy. Miss Ling, okay, thanks, good, okay, good, terima kasih lah kalau good, terima kasih, saya pun terima kasih juga nih. Okey, lepas tu Wendy peserta betul, okey, so okey, saya sudah jawab semua pertanyaan tu, jadi kita rasa okey, saya lagi ada soalan-soalan lain daripada HQ ke, pada audit ke? Macam mana kita nak buat tu untuk ID creation? Okey, sebelum tu
boleh tak kamu email ataupun share dalam grup boleh ke? Ke share dalam grup ke? Atau Desmond apa? okey, Mr. Desmond, tak apa, sebelum ada soalan lain masuk, kita perlukan list of users ID. Kita akan tolong create kan lah. Kita akan tolong create kan. Ini untuk estate, bagi tahu estate mana, ID siapa, apa ID-nya. Lepas tu SQ user pun bagi tahu jugalah, sama ya. Lepas tu semualah siapa-siapa yang terbabit atau terlibat dalam ECS web ni yang ada kena mengenal, kamu bagi list of the name ya. Kalau boleh ikut dia punya ni lah, HQ, estate dan sebagainya. Okay, Mr. Desmond, hopefully you get my message. Kalau you bagi cepat, then kita akan boleh proceed cepatlah. Okay, ada lagi soalan? Encik Rahim ada sini, kalau apa mau tanya tentang akaun ke, dia boleh tolong. Wendy, saya suka Wendy sebab saya ingat Wendy dengan Mr. Bisting je. Yang lain saya tak ingat lah. Okey. Ada lagi mau tanya ataupun mau tanya luar pada apa yang kita tanya, kita bincang ni? Kamu ingat saya ke, Encik Taufik? Ya. Encik Taufik, kamu ingat saya ke? Kamu hanya ingat Misting Wendy saja. Saya perlukan motivation factor lah, Mr. Desmond. You not motivate me, but Wendy and Misting dia banyak motivate saya ini Rio. Ya, betul ke? Kamu mau? Okey, sekarang kita sampai. Saya tengok banyak soalan ditanya dari HQ sama di estate. Yang lain? Ada soalan dari audit department? Sudah ke? Encik Sipang? Tadi audit department sudah tanya soalan? Encik Taufik? Ada. Sudah. Oh, okey. Yang okey, yang ni soalan daripada audit Soalan daripada audit. Sejak kita tengok. Ini yang daripada okey. Tak payah dia kena submit PDF lah daripada Desmond distribute. That's the only way. Every estate will print every month slow moving inventory report. Okay. Lepas tu submit to Desmond distribute to all the other estate. But it's not in the draft. Okay. Desmond, ni apa soalan daripada semalam ni lah, daripada audit Dia cakap on the request on the slow moving item ni, ya. Slow moving item. Report tu ada, the slow moving item report ada. Email ke apa? Di email ke? Ya, each estate ada slow moving item kan dibuat untuk danau. Ya. Kat sini tak ada, dan di sini tak ada. Okey, tak apa. Yang ni saya cuma explain generally lah. Okey, untuk slow moving item memang kita ada slow moving item reports. So estate boleh generate the slow moving item reports ya. Lepas tu setiap estate kena pass kepada Encik Desmond dekat HQ. Lepas tu dia akan distribute lah, distribute to all the estates ya, distribute to all the estate. Okay. So basically apa yang ditanya oleh audit tu kita ada dia punya solution dia. Okay, any more questions from the floor? Patricia, Mian, Mary, Elysia, Ying. No question. Oh, so perfect.
How about Madam Ding Siu Hong? Leah? Tracy? Yeah, Encik Taufik, I think yesterday I did send you the employee. Actually, we already tried to key in and save one of the employee, but gagal. So can you try to log into the BioGreen and perform the employee You want to- master? Yeah, we already Okay, print screen to you. Yeah. Okay, I share the screen with you. Share screen. Share dulu. Saya masuk BioGreen. Okay, and then for the operations, master employee. Okay, master employee. Sekejap saya buka WhatsApp dulu. Minta Rahmawati bagi debit right? Ya. Sebelum tak tahu pergi itu. Bintang. Yes, Mr. Desmond. Tadi list. Salah cek Sophia. Table ni ada table. Okay, yang ni besar sikit. Chesley. Your Chesley is boss. Come with boss. Ni. Okay, ni untuk okay. Okay, ni dia punya isu dia. Okay, dia bagi error. Bila dia save bila dia save this guy invalid EPF IC indicator. Okay, EPF IC indicator. This guy is 60 years old lah. Dia masuk sini. Okay, tak apa. Okay, ni dia masuk sok-sok. Okay. Sekejap masuk sok-sok EPF. Social apa ni? Social detail is required for social indicator. Social detail is required for social indicator, yes. So Mengisilah EDF punya maklumat mengisi ketahuan. IC indicator so mengisi ketahuan ini. Okay. Yang merah kan, tab mana yang problem? Okay, ni untuk that question untuk Mary punya question. Okay, untuk the employee yang sudah umur dia lebih pada 60 tahun, ya, 60 tahun. Apa dia perlu buat? Dia kena update all the particulars ni, the EPF, ya, EPF dia kena update. Dia punya SOCSO pun dia kena update, ya. Dia update, lepas tu dia kena select yang itulah, yang EPF indicator tu. EPF indicator. Ya, ini untuk Mary, hopefully Mary boleh test nanti. Sebab apa nanti bila kamu test, kamu save nanti dia akan bagi tahulah apa error dia, ya, apa error dia. Yang pertama kamu kena set dia punya table tadi tu, table yang Y yang untuk apa? Untuk kategori lebih umur yang ke 55 lah. Yang description tu kita boleh ubah. 55 tu kita ubah jadi 60 tahun. Kita assume yang 55 tu 60 tahun lah. So you kena pilih that category lah. You kena pilih that category. Ya.
Okay, so so hopefully boleh ke test nanti. Yang ni masukkan untuk Mary ya, masukkan dia punya employee EPF indicator ya. Kalau dia bayar ikut kategori above 55 ya, above 55, masukkan EPF number semua sebab dia buat contribution, masuk all the particular details. Okey. Lepas tu dia kena masukkan so sekali. So dia kena masukkan so number indicator, kalau yes kena masukkan all the detail lah. Kalau no masa tak perlu. Okey. Cuba kamu save, kalau save then kalau kata ada error, kat mana error dia ya. Nanti dia boleh get back, come back to me lah, come back to me and then I akan tengok in details. Okay. Right, Mr. Desmond. Cuba kerana makan satu game Pak. Berapa penti? Ya deh. Okay. Yeah, Mr. Desmond, I pass the session to you back. All right. Thank you so much. So Mary, you got the answer ready? I think there's a question from Wendy. Biasa kami gaji guna BPS system. So kalau guna ECS web, macam mana caranya? Cara yang sama ke? Kita mau menjemput jari semula atau itu biometri boleh migrate? Mereka pakai Office Y ya. Bukan Office Z, kebanyakan mereka pakai Office Y. Encik Taufik, kamu muted ah. Okey, untuk kita akan untuk biometrik itu kita akan update untuk ECS web. So that work lah, digunakan apa? Gunakan the biometriknya gadget. Ya. Tapi offline. Local. So okay, so is working for biometric office S as well, SYZ. So they no need to redo the enrollment. Am I right? Enrollment, I'm not sure whether they migrate all. That's why I have to check with Sofian lah. Kalau they migrate all, then no need to do another enrollment lah. Yeah, because that is very important for us. We have to make sure everything is working. Okay. And one more question from the floor. Can you share us the MSPO payslip that comes with a job description? Okay. Yeah, because normally each and every workers will be assigned the job scope for them. Like they are the carrier, they are the harvester, they are the security. That is very important for us to be noted in the MSPO payslip. Can you try to share us one example, either from BioGreen? Okay. Share the screen. Share the screen. Payroll, check report ya. Check report, kita tengok on the payslip. MSPO payslip. Payslip ATK, payslip MSPO. Let's see what's it. Yang ni MSPO payslip tak ada tunjuk dia punya aktiviti. Kan kat mana? Okey. Sekejap ni. Kita ada few samples of reports lah. Yang ni kita cuma ada yang ni lah.
Okay, ni MSPO in format ni MSPO in format. Another format, kalau tengok in details, tengok in detail kan dia TK. Yang detail tu kerja apa dia buat. Start report on. Dia boleh escape. Ini awak create ID untuk orang ni. So this another format. Oh, this one very big to you. Very Dia nak apa? Activity. activity ni bukan not this one Oh, not this one. Back to ada dia. Oleh semua diorang punya customize. Maka type tu Tak tu. atas spesifik. Dia nak spesifik. Dia tak plastik ni, dia macam Okay, this is another format of the payslip. Not say payslip lah, the check flow sheet lah. Okay. Atas tu nama dia. Atas, okay, this is the nama Oris Supervisor. Worker. Ni harvesting. Ni harvesting ada. Harvesting, okay. Ni harvester Abdul Rashid. Day 4, day 5, day 5. Okay, ni fill number, bunches. Okay, weight berapa dapat. Dua sebab apa? Dia Okay, ni untuk harvesters. Kita tengok yang lain preselected. Okay, ni this one preselected. Okay. Ni dia kerja kat RAM, apa RNM diesel station, lepas tu Sunny Waste Carpenter, miscellaneous transporting diesel. Okay, this is all the activities depend on what you register kat work distribution lah. So this sample, okay, ni salah satu sample lah, management format dia. Okay, kita ada lagi another format, kita tengok another format. Kat format tu, apa yang ada? Oh, ni detail lama sikit. Okey, ni lebih detail lah. Ni lebih detail. Saya ingat tadi punya payslip je topik MSPO payslip, the one that we want. SPO. Yeah, MSPO payslip. I saw the I saw the payslip just now. No. Okay. So MSPO sini. Yeah, this is the one. Okay. But we have the option lah. Desmond, kita ada option yang mana we can have the details, ya. Lepas tu kita ada on the format yang required by JTK and also MSPO lah. Ni MSPO. Yeah, this is the one we want. Because we're going to pass this, we're going to use this one
for Oh, our payslip. Can you scroll down? We want to see the any job scope. I think Oh, did not show scope the ah. source scope. Yeah, this one there's no job scope. Yeah, we need to share the designation because there is one of the requirement. Oh, yeah. They want to know Okay. this worker actually what is he doing in the estate. Whether he's Oh. lepaking dia tidur ke atau betul-betul kerja. Okay. Alright. Kawan Attendance full day. Only attendance lah kita tengok kat sini lah. Absent, how many days absent, unpaid leave, Sunday. So, okay, this is a sample, the format. Tak apalah, nanti you tengok. Kalau ada something apa kalau you nak improve ke, nak improvise the format, bolehlah you let us know lah. Mana you let us know, then kita akan consider lah, ya. Yeah? isi sakit ni. Okay, Desmond. Okay, Desmond, I pass back thing to you. Okay, so we have a lunch break. So fast kan? Hari ini ada cepat loh. No. Esok bila kita esok boleh. So we still have a Q&A session this afternoon, right? No, Topic. Done already ya? Done already ya. This one the question ni. Begitu cepat, cannot imagine. So fast. Yeah, we are the. I got one question from the floor. One of the lady asking, can set an approved message to HQ for approval before posting for the JB ledger. Oh, JB. So the question once again is, can set approval message to HQ before they do the posting from the estate. JB dia tak ada posting lah, that's why we cannot set up the. When you save it's posted. Once you save it's considered posted. Dia tak ada postingnya button. Dia ada setting, dia tak ada posting button. So once you save, automatically they will post the thing lah. Oh, okay. Yang ada approval ni contoh macam procurement tu adalah PO, PR tu memang ada approval. Before they proceed, they need to get approval. Tapi untuk JV tak ada. JV nadai. Okay, noted. And one more question for Madam Ding. Untuk fixed asset boleh guna tapi tiket template ke? What is your template lah? Compare to apa beza dia? Apa template dia pakai? Nanti iya kan? WTK pakai fixed asset lah? Tidak kan? in HQ yes, we ada pakai. Oh, WHQ pakai. Lepas tu kalau you generate dia punya you generate dia punya depreciation. Lepas tu that kita nak upload lah the depreciation value. Maybe ya itu template Medenting akan prepare dulu lah. Dia simpan dalam file escrow. Kita bincang di sana. Boleh. Ya. Boleh. So nanti Madam prepare pasuk sana. Yeah, so can we all open our webcam once again? Because we're going to itu apa dia? Seremoni penutupan. Oh, saya tengok Dayang. Lama tidak jumpa. Oh, itulah. Dayang boleh saya mau satu soalan daripada Dayang. Dayang, boleh kamu buka mic?
Wendy. Saya mau seorang keluar satu soalan. Kalau kita terlalu cepat, habiskan kita training untuk 3 hari. So, Dayang, kamu fikir dulu. So, satu soalan dari Wendy. Wendy dulu. Saya sudah banyak soalan kan? Boleh, lagi satu. Lagi satu soalan. Apa kebaikan? Oke. Semua orang apa- mau fikir satu soalan, saya nanti tanya. Saya mau tanya, tadi kami sudah coba print payslip tu. Saya mau tahu buka payslip tu nanti kan yang keluar tu cuma yang ada gaji saja kah? Oh, itu soalan bagus. Karena kadang-kadang kita ICS dia gaji kosong pun dia mau print keluar. Itu ada Ya. improvement dekat WECS. Encik Okey, Taufik. Okey, untuk ICSP yang ada gaji saja yang dia akan print out. Yang tidak ada gaji, tidak keluar. So gaji yang kosong tidak akan keluar web payslip. Okey, terima kasih. Terima kasih Wendy. Okey, thank soalan lagi daripada Dayang. Sudah prepare? Mr. Desmond. Ya, bagi Dayang. Itu Dayang itu dia punya estate ada dua estate. Satu Pony Agro, satu Postidio. Itu estate ladang besar. So itu saya mau soalan daripada dia. Selamat pagi hari. Ini soalan saya untuk oil palm harvester reception. Bila kita tekan itu tak dapat lah. Semalam kita ada coba. Tekan apa Dayang? Tekan F2. Kita klik add tapi tak dapat lah. Dia klik tambah. Semasa dia klik tambah tidak dapat. Mungkin adakah sebab fine? Tak boleh pakai tu. Ni Dayang, untuk ICS web tak boleh pakai tu. ICS boleh tapi kat ICS web tidak boleh. Belum set up lagi. Nanti kita akan set up ya. Okey. Ada soalan lagi Dayang? Wah, semua ketawa, happy. Terima kasih Dayang. So, next saya mau ask Jessie Balan. Kristinianti bersedia. Jessie? Jessie dapat unmute? Okey. Selamat tengah hari, Tante Fik. Yang store itu, kan kami ada buat SIC dia. Dekat mana letak dia? Ya, soalan dari JC, dia orang ada buat itu SIC. Dia mau tanya mana letakkan dia itu SIC. Betul tak, JC? JC, SIC tu apa JC? IIC macam isu cheat untuk store punya. Isu cheat ya. Betul, isu cheat tu. Jadi kenapa? Saya Terus? nak tahu dekat mana kalau saya mau letak dia punya SSC dekat store issue. Oh, dia punya apa SST ke? SST ke apa? SIC. Store issue cheat. So issue cheat. Oh, okey, Ya. kamu okey, faham. Okey. Store issue cheat ni untuk kamu punya reference kan? Kamu punya reference, ya. Kalau ikut kita punya entry tu tidak ada store issue cheat number kan? Tak ada reference kan?
Batch number is issue sheet number. Kita punya batch number is issue sheet number. Batch number tu ialah issue sheet number lah. Kita tak pakai issue sheet lagi. Kita pakai batch number sekarang. Kamu ada borang asing ke? Ada. Biasa kita ada menu punya borang. Okey, kalau begitu dekat batch number tu kamu pakai issue sheet number. Jangan pakai auto, kamu buang auto tu kamu masukkan issue sheet number. SIC ya. Okey, okey. Padamnya Thank auto you. tu, padam override. Padamnya auto tu kamu tulis SIC number ya. Encik Taufik, can we set this one store issue sheet number don't want to be auto? Can or not? Because You override the control tu dengan so mesti Boleh. boleh ya. Itu senang lah. Kalau tidak dia orang lupa nanti dia auto number generate nanti. Okey, boleh. Okay, thank you Jessie. So Christine Yanti, kamu sudah bersedia? Selepas itu Bebiana Kacap Tulah bersedia. Christian Yanti, apa soalan daripada kamu? Selamat tengah hari, Cik Taufik. Tidak ada soalan, kawan saya sudah tanya semua. Okey, terima kasih. Mengapa hanya selamat tengah hari Encik Taufik, tiada selamat tengah hari sayang? Oh, Bebiana Kacap Tulah. Saya rasa Selamat tengah hari, Desmond. Saya rasa sedih lah Encik Taufik. Ya, Bebiana, ya, please. Selamat tengah hari Cik Desmond dan Cik Taufik. Saya pun tiada soalan. Okey, terima kasih. Sudah Jessie dengan Wendy tadi. Okey, terima Okey. kasih. Okey. Ada soalan kasih, daripada Viana. kita HQ, Patricia Lee? No question, thank you. Ada soalan daripada Madam Ting? Perkenalan berulas. Wak baru tahu, di momen masih pening kepala. Dapat. Tidak apa. Be patient, be patient. Okay. Saya ingat tiada lagi soalan. Saya punya cek ada agak. Oh, tiada soalan daripada cek saya. Okay. So saya ingat inilah kita bersama ketika 3 hari kita daripada unknown to know, so that in these 3 days we getting know to each other. Dari dia tahu sesiapa dengan 3 hari itu kita macam Taufik dia sudah kenal Wendy. Dia kenal Wendy saja. Okay, so dengan 3 hari sini kita kenalkan semua orang. Kita sehati, sejiwa supaya kita dapat memajukan itu ICS dengan sepenuh usaha tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Itu bukan satu perkara yang mudah, tetapi saya ingat kita akan mencoba sedaya upaya kita untuk menjayakan sistem ini. So, tidak apa, kita ada apa soalan, kita mesti atau boleh post dalam grup, kita boleh bincang, kita ada G-Hopting sebagai itu backbone, latar belakang untuk support kita. So, saya ingat kita tiada masalah pada masa yang akan datang. So, dengan ini saya mau mengucapkan sekian ribuan terima kasih atas kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sekalian. So, do stay safe and stay healthy. So, thank you. And thank you Encik Taufik sebagai facilitator pada kita 3 hari ini. You want to say a few words, Encik Taufik?
Saya bagi pihak Job Technologies, Encik Rahim, Encik Sufian ya, nak ucapkan berbanyak terima kasih lah ya kerana support ya. Encik Yusdi pun mungkin Encik Yusdi ada tak ada hari ini, tapi bagi pihak Job Technologies kami nak ucapkan berbanyak terima kasih. Cuma apa yang nasihat saya nak sampaikan, okey, sistem ni nampak baru tapi functionalities adalah sama seperti apa yang telah kita lakukan sebelum ni dalam IECS ya. Cuma sekarang ni kita ada penambahan features yang lebih baik dan lebih memudahkan ya. Semua kita tak nampak lagi. Tapi untuk macam Madam tadi panik sikit tengok keadaan, tapi jangan risau, kita akan ajar, kita akan orang kata kita akan get in touch untuk bagi support sepenuhnya ya. Madam Ting ya, you don't worry Madam. Okey, selepas ni kita harap perjalanan implementation kita smooth lah. Sebab apa kita target Januari kita nak go live. Nanti sebelum Januari kita akan get everything prepared ya, semua database semua up to date. Lepas tu kita tengok users semua users saya tengok tidak ada masalah. Jadi cuma nak biasakan dengan ECS web punya features itu saja. Saya ucapkan semoga projek kita ni berjalan secara sukses lah ya. Terima kasih. Okay, so terima kasih Encik Taufik and your team. So itulah masa kita bukan bercerai, itu hanya masa kita untuk makan tengah hari. Okay, so semoga kita sentiasa sehat dan selamat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Di udara. Okay, thank you. Bye. Bye semua. Okay.